একটু খাওয়ালেই হবে, একটু খাওয়ালেই হবে। একটুকু দিলে হবে না। থালাটা সুদ্ধা নিয়ে যা না বৌদি, তবে সুন্দর দেখাবে ক্যামেরাতে। থালা সুদ্ধা নিয়ে যা। হ্যাঁ কাটি চুলুম সুনীল দা, কাটি চুলুম খালি মোচা রেগে হো ভিড়ো ভিড়ো দরকার। हाँ हुई के ना Sanam koge johar chelaka mena pia ashedin choto ke bes ke mena pia ar ale ho bes ke mena liya napai ke mena liya nyele liya pe ar no do babu daka jom video kana laha video rin dekha pe tahen je pastor babu daka jom choke diya nito do ai mama jom hochoi kenai ar babu do japik go le dai daka jom laha rege babu seta kon bai japik kare tehin do beret kate to nito japik go le dai japik kon जोर मोटले बेरे कदे खान नितो दो प्रचंड परिमाणे रादाय आजमे कना पे बट onka teke rituals ko do korai di hoyo kana আর রাত থেকে মোটামুটি জমচতো চালাক কান গিয়া কখনো থিরুক কানায় কখনো প্রচন্ড পরিমাণে রাত দেয় বাবু তো তাও কম রাত দেয় মই তো এমন তাহে কেনায় জাস্ট পাজি বাবু জম চলে দিয়া আর মামা মনে হয় জম চলে দিয়া ওনা হয় ইং হেমেলে দি হেমে তো কই ঠেনো বাই চালায় বাবু তাও যত টেনে হেমে আয় বাট মই তো ওকই ঠেনো ভাই মই এখনো সেম ইনকা গেমে নাই ওকই ঠেনো ভাই হেমে কেন আর পুরো রাত থেকে কাটাও কোথায় চেলি গিফট ওকই হাতে হাতে কোনো গিফট বাং হাতে করে बाबू कम से कम रा काते रहो गिफ्ट को साब दाय हताय दाय मई दे एकदम बांग कोनो गिफ्ट हता बांग चेट बांग चलाय ना मेटंग रूम रे ड्रेस को ले खुलो खुली के दियाले हल्का ड्रेस ले हरो आदिया और बस तारपोर अडी घड़ी पोर शांतई नाय और ओड़ाले हे केनाले और बाबू समय दो ताओ ठीक ठाक गया रागे रहय चलो होयो कान गया उनो हो बड़ा बढ़ती तो बांगा मई दो दमे बड़ा बढ़ती एकदम दाय केनाय